बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो रेफरेंस के बारे में। वैसे तो मैं रेफरेंस के बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि रेफरेंस क्या चीज़ है, किस तरह आप लोगों ने कैंडल्स को देख के ट्रेड करनी है। लेकिन अभी भी बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो रेफरेंस देखे बगैर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। सो रेफरेंस का क्या मतलब है। रेफरेंस मींस कैंडल्स ऑन द लेफ्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इधर मार्केट है, इधर मस्ट है कि कुछ ना कुछ कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर इधर मार्केट है इस जगह पर या इस जगह पर, तो इधर लाजमी है कि कुछ ना कुछ कैंडल्स हों ताकि हम SNR एरियाज़ देख सकें। ठीक है, बगैर रेफरेंस के हमें SNR एरियाज़ का नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल अगर इधर मार्केट है, इधर से नीचे आ रही है इस जगह से, एक मिनट, अगर इधर से मार्केट नीचे को आ रही है और इधर अगर कोई कैंडल्स नहीं है, तो हम किस तरह देखेंगे कि इधर कोई SNR एरिया है या नहीं। हो सकता है कैंडल्स उस SNR एरिया से जो कि स्ट्रॉन्ग हो, SNR एरिया से टकराए और वापस चली जाए। पॉसिबिलिटी है ना। अगर इधर मार्केट है जिस तरह की अब मार्केट जा रही है, हमें पता है कि इधर ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स हैं। हम इधर SNR लगा सकते हैं। ये वाली SNR लाइन होगी इधर, दिस वन। ठीक है, ये वाली SNR लाइन होगी, ये वाली करेक्ट SNR लाइन, और परफेक्ट SNR लाइन ये वाली होगी। इधर से मार्केट देखिए बाउंस बैक हुई है, तो ये वाली SNR लाइन होगी। ये हमें कैसे पता चला है? इन कैंडल्स के ज़रिए, इस रेफरेंस के ज़रिए। ये रेफरेंस है। ठीक है, अगर इधर मार्केट आई है तो कैसे पता चला कि हमें मार्केट इधर से बाउंस बैक होकर वापस जाएगी? इस रेफरेंस की वजह से, इस रेफरेंस की वजह से, इस रेफरेंस की वजह से। ठीक है, रेफरेंस मीन कैंडल्स ऑन द लेफ्ट, ताकि हमें SNR का पता चल सके कि SNR की एग्जैक्ट लाइन कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इधर है, या फिर हम कह सकते हैं, इधर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें इधर मार्केट है इस जगह पे, अगर इधर कोई कैंडल्स ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि SNR लाइन इस जगह पर है, SNR लाइन इस जगह पर है, SNR लाइन इस जगह पर है, या SNR लाइन इस जगह पर है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इधर से बाउंस बैक हो गई, या फिर बाउंस बैक नहीं होके वापस नीचे चले जाएगी अपने नेक्स्ट टारगेट पे? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कैंडल्स ही नहीं है। अगर कैंडल्स ही नहीं होंगी तो हमें SNR लाइन का नहीं पता, और अगर हमें SNR लाइन का नहीं पता तो हमें कैसे पता चलेगा ये वाली कैंडल्स नीचे जाएगी या कोई SNR से टकरा के वापस आ जाएगी? हमें नहीं पता। ये सब चीज़ें कैसे पता चलते हैं? कैंडल्स से। ठीक है, अगर इधर देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं, SS1 या SS3 अगर इधर बन रही है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल इस जगह पे, एक मिनट में लाइन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये SNR लाइन है, नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का ये वाला, दिस वन। फॉर एग्जांपल ये वाला SNR जो है ना, ये वाला टारगेट है SNR एरिया का। इधर मार्केट आ रही है, एक ये वाला टारगेट है, एक ये वाला टारगेट है। अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई SS3 बनती है, या फिर SS4 की ये वाली कैंडल है कोई, और इधर ब्रेकआउट होता है, तो अक्सर लोग इस पर ट्रेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अभी इधर कोई SNR लाइन नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं, और अगली कैंडल मस्ट है कि वो ऊपर ही जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या होता है, वो लूज़ कर जाते हैं। वाई? बिकॉज हो सकता है इधर कोई स्ट्रॉन्ग SNR लाइन हो सकता है इधर लोनी कैंडल हो सकता है इधर स्टैक एरिया हो सकता है इधर SS4 VSSNR कुछ भी हो, इधर कोई भी SSNR हो सकती है जो कि लीथल साबित हो और वो लूज़ हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना। सो इधर अगर रेफरेंस नहीं है तो आप लोग इधर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इस SNR लाइन का हमें कैसे पता चला कि मार्केट इधर से बाउंस बैक होगी? क्योंकि हमारे पास रेफरेंस है। इधर अगर रेफरेंस ही नहीं है तो हमें नहीं पता। देखिए, अगर इधर मार्केट है तो आप लोग ट्रेड करें। ठीक है, अगर इधर मार्केट है आप लोग ट्रेड करें। वाई? क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी कैंडल्स भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल इधर मार्केट है इस जगह मार्केट है, इस ग्रीन कलर की जो कैंडल है इधर मार्केट है, और
آپ کے بیک اینڈ پہ یہ بگ گرین یا بگ ریڈ کینڈلز ہیں، آپ پھر بھی ٹریڈ نہ کریں. وائی؟ بیکاز جو بگ کینڈلز ہوتی ہیں اکثر نیوز کی وجہ سے بنتی ہیں، یا پھر اسٹرانگ ایریاز ہوں وہ ٹوٹ رہے ہوں تب بنتی ہیں، کیونکہ اسٹرانگ SNR کو اسٹرانگ کینڈل ہی توڑتی ہے نا. میں آپ لوگوں کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں. تو ہو سکتا ہے ادھر بہت سے اسٹرانگ ایریاز ہوں اور بڑی بڑی کینڈلز ان اسٹرانگ ایریاز کو توڑ رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے تب بھی ٹریڈ نہیں کرنی. وائی؟ بیکاز یہ ریفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریفرنس کے لیے اس طرح کی کینڈلز ہونا ضروری ہیں. اس طرح کی بڑی کینڈلز کا مطلب ہے یہ SNR کو توڑ رہی ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ جو SNR لائن ہے وہ اس جگہ پر ہے، 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 کیونکہ بڑی کینڈلز ہے نا. اب بڑی SNR کو توڑ رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ادھر کون سی جگہ ایسی ہے جو کہ SNR لائن والی ہے یا پھر SNR ایریا ہے. تو یہ بڑی کینڈلز SNR ایریاز کو توڑ رہی ہیں، آپ ادھر پر ہیں، تو آپ لوگ ٹریڈ نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ SNR لائن کہاں ہے اور کہاں سے مارکیٹ باؤنس ہوگی اور ریئیکشن آف دا کینڈل کہاں سے زبردست ہمیں ٹھیک سے دیکھنے کو ملے گا. اوکے، سو آپ لوگوں نے ریفرنس کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنی. اگر یہ والی دیکھیں ادھر آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں. یس، یہ ریفرنس ہے، یہ ریفرنس ہے. اگر یہ والی مارکیٹ ادھر ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ والا سٹیک ایریا ہے، یہ والا سٹیک ایریا اسٹرانگ SNR ہے، آپ لوگ بے شک کریں. لیفٹ پہ کینڈلز ہیں، کر سکتے ہیں آپ ادھر بھی ٹریڈ. اس پہ دیکھیں، اس پہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر ممبرز مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا ایک زوم ان یا زوم آؤٹ کریں چارٹ کو. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو تقریباً اتنا زوم آؤٹ کرنا چاہیے ریفرنس کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھیں آسانی سے کینڈل کا ریئیکشن پتہ چل رہا ہے. ادھر سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، پھر اوپر باؤنس بیک ہو رہی ہے، یعنی کہ بار بار یہ کینڈل اوپر سے باؤنس بیک ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اوپر جا رہی ہے. مین مارکیٹ میں بائرز موجود ہیں. دیکھیں کینڈل بگ کینڈل بن رہی ہے لیکن ٹکرا کے اکثر واپس بھی آ رہی ہے کیونکہ ڈھیر ساری ادھر SNR موجود ہیں. تو ہمیں کینڈل کا ریئیکشن پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ادھر سے بھی دیکھیں ابھی بھی ہمیں کینڈل کا ریئیکشن پتہ چل رہا ہے. اگر اتنا زوم آؤٹ کریں، دیکھیں ابھی کینڈل اوپر سے ٹکرا کے واپس آئی ہے، ہمیں کینڈل کا ریئیکشن پتہ چلا ہے. تو اتنا زوم آؤٹ کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اتنا زوم آؤٹ کرتے ہیں ریفرنس کے لیے، فرض کریں ادھر ریفرنس نہیں ہے، ہم اتنا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں ادھر سے ریئیکشن آف دا کینڈل اب نہیں پتہ چل رہا کہ کون سے ایریا سے کینڈل ریئیکٹ ہو کے نیچے آ رہی ہے. ہمیں کینڈل کا ریئیکشن ہی نہیں پتہ. جب تک ہمیں کینڈل کا ریئیکشن نہیں پتہ چلے گا تب تک ہمارے لیے انکمپلیٹ ٹریڈ ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے اتنا زوم ان یا اتنا زوم آؤٹ کافی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اب کینڈل کے ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی جو SNR ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، تو ریفرنس ضروری ہے. اگر آپ کے لیفٹ پہ، اگر اس جگہ پہ، یا اگر ادھر مارکیٹ ہے، فار ایگزامپل اس کو میں تھوڑا زوم ان کر لوں، اگر ادھر مارکیٹ ہے، ادھر سے کوئی کینڈلز لیفٹ پر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی ہے. اوکے، ریفرنس از ویری امپورٹنٹ. آگے پھر جب گھوسٹ SNR آئے گی اس وقت میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اور ریفرنس کے بارے میں مزید باتیں بتاؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی پوچھنی ہو، یا پھر آپ پرٹیکولر کوئی ویڈیو چاہتے ہو کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، گروپ میں پوسٹ کر دیجیے گا. اللہ حافظ.